नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने दशम श्रेणीर जो जीव विज्ञान रही जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण ए पोषण पार्ट 1 वीडियो आमे टोटाल केतोटी थिला हम 49 एमसीक्यू आलोचना करथिले। ओके पार्ट 1 ले आज पिला माने पार्ट 2 ओके एटा होची हमर पार्ट 2 ए पार्ट 2 रे आउ किछि आमे एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा हैला पिला माने आसो देखो 50 नंबर क्वेश्चन देला खाद्य गिळिबा समय रे कहा द्वारा श्वासनळीर द्वार बंद रहे गलेट ग्लटिस अधिजिह्वा बा एपिग्लटिक्स द्वारा मध्यच्छदा कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो अधिजिह्वा बा एपिग्लटिक्स द्वारा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 51 प्रश्न नंबर 51 कहला अंत अंकुर द्वारा खाद्यर अवशोषण परे यह रक्त द्वारा केउ अंश रे पहुंचे यकृत ब्रुकक ग्रहणी क्षुद्रांत यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो तुमर कौन यकृत। ओके हाँ पिला मन देखियो ये तुमर 2020 रे आसीतला ए प्रश्नटी हैला। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 52 कौन कहिची कष झिली तैयारी रे कहार मुख्य भूमिका थाए माल्टोज लाइफेज लिपिड्स ना पेप्टोन कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो लिपिड्स। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ना 53 कौन कहिची केउथिरु क्षरित रसरे कौनसी एंजाइम न थाए यकृत लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि ना आंतरिक ग्रंथि कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो यकृत। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 54 कौन कहला निर्मूली व राप्सेलिया केउ प्रकार पोषण देखा जाए निर्मूली व राप्सेलिया रे केउ प्रकार पोषण देखा जाए परजीवीय सहजीवीय मृतपजीवीय ना प्राणी सम कौन हम रे पिला माने ना आहार सठिक उत्तर हेबो ना परजीवीय। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 55 कौन कहिची ना क्षुद्रांतर केउ अंश रे उभय आग्नाशय रस व पित्तरस मिसी थाए जेजुनम इलियम ग्रहणी ना ग्रासनली कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो ना ग्रहणी। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 56 शरीर रे आयन संतुलन रक्षा करिबारे केउ प्रकार खाद्य द्रव्यर भूमिका रही थाए धातु सार श्वेत सार पुष्टि सार लौह सार यार सठिक उत्तर हम कौन रे पिला माने ना धातु सार। ओके तापर देखिबा प्रश्न नंबर 57 मनीष लाल रे थिबा एंजाइम रो नाम कौन पेप्सिन लाइफेज टायालिन एमाइलेज कौन हम रे पिला माने ना एटा 2020 आउ 16 रे पड़ीथिला कौन हम रे ना यार सठिक उत्तर पिला माने हबो टायालिन। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 58 केउटी पित्तरस क्षरण करे जठर ग्रंथि यकृत आग्नाशय आंतरिक ग्रंथि कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो ना यकृत। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 59 कौन कहिची आम पाटी रे केते जोड़ा लाल ग्रंथि रहीची 2 जोड़ा 4 जोड़ा
छह जोड़ा तीन जोड़ा कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हम तीन जोड़ा। अच्छा तापर देखिबा ईस्ट रे केउ प्रकार पोषण देखा जाए मृतपजीवीय सहजीवीय परजीवीय पानी प्राणी सम कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो ना मृतपजीवीय। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 61 कौन कहला केउ प्रकार खाद्य शरीर को उषुम रखिबारे सहाय्य करे पुष्टि सार श्वेत सार स्नेह सार धातु सार यार सठिक उत्तर हम कौन पिला माने ना स्नेह सार। केउ जीवटी आलोक श्लेषण करिथाए केउ जीवटी आलोक श्लेषण करिथाए नीलहरित शैवाल छतु ईस्ट राप्सेलिया यार सठिक उत्तर पिला माने कौन हबो ना नीलहरित शैवाल। ओके तापर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 63 कौन कहिछि मनीषर प्रति माढ़ी रे केतोटी पेषण दंत अछि मनीष प्रति माढ़ी रे केतोटी पेषण दंत अछि केतोटी रे 8टी 4टी 6टी 2टी यार सठिक उत्तर हेबो ना 6टी। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 64 सबुज उद्भिद केउ प्रकार रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे आलोक श्लेषण संश्लेषण उच्छेदन विसरण कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हबो आलोक श्लेषण। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 65 कौन कहिछि कोषरे विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य रे होइताए केउ खाद्य सार उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया संपन्न होइताए कौन रे स्नेह सार विटामिन पुष्टि सार धातु सार यार सठिक उत्तर हम पिला माने ना विटामिन। तापर देखिबा पाक नली रे ग्रहणीर परवर्ती अंशटीर नाम कौन क्षुद्रांत बृहदंत अग्नाशय जेनुनम कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो जेनुनम। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 67 जल रे द्रवणीय विटामिन केउ प्रकार खाद्य द्रव्य को रु मिलता है सॉरी जल रे द्रवणीय विटामिन केउ प्रकार खाद्य द्रव्य रु मिलता है माछ साग पनीपरिबा फल ना डाली ना मांस कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हबो साग पनीपरिबा फल नहीं साग पनीपरिबा फल रे जलीय द्रव्य कौन जलीय द्रवणीय विटामिन थाए। अच्छा तापर देखिबा प्रश्न नंबर 68 चर्बी बा तेल रे द्रवणीय विटामिन केउ खाद्य पदार्थ रु मिलताए प्राणीज चर्बी उद्भिदजात तेल डाली जातीय फल पनीपरिबा यार सठिक उत्तर कौन हम रे पिला माने कौन हम रे ना प्राणीज चर्बी उद्भिदजात तेल प्राणीज चर्बी आ उद्भिदजात तेल रे कौन हमर कौन रे पिला माने ना द्रवणीय विटामिन थाए। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 69 कौन कहिछि स्नेह सार जातीय खाद्यर अपद्रवीकरण रे किए सहाय्य करे अम्ल पित्तरस क्षार विटामिन यार सठिक उत्तर कौन हम रे ना पित्तरस। अच्छा तापर देखिबा 100 लिटर कोष रस रे प्राय केते लिटर जल थाए केते रे 90 रु 95 लिटर 50 रु 70 लिटर 70 रु 90 लिटर 60 रु 80 लिटर यार पिला माने सठिक उत्तर कौन हबो 70 रु 90 लिटर हैला। अच्छा तापर देखिबा प्रश्न नंबर 71 कौन कहिछि
ଆମେ ଦୈନିକ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? 5 ରୁ 6 ଲିଟର, 3 ରୁ 4 ଲିଟର, 2 ରୁ 3 ଲିଟର, 3 ରୁ 5 ଲିଟର। ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ 3 ରୁ 4 ଲିଟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 72। ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରାସ ନଳୀର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଟର? 2 ରୁ 3 ମିଟର, 10 ରୁ 12 ମିଟର, 1 ରୁ 2 ମିଟର, 6 ରୁ 9 ମିଟର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା 6 ରୁ 9 ମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 73। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ? ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଫଳମୂଳ, ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 74। କଣ କହିଛି? ନା ଆହାର ନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? କଣ ହବରେ? ପାକସ୍ଥଳୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ଗ୍ରହଣୀ, ଜେନୁନମ ଓ ଇଲିୟମ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବରେ? ନା ଗ୍ରାସନଳୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 75। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ପରଜୀବୀୟ, ସ୍ୱଭୋଜୀୟ, ମୃତପଜୀବୀ ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପରଜୀବୀୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 76। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ? ଗ୍ଲିସେରିଲ, ଏମିନୋ ଏସିଡ, ପେପ୍ସିନ, ଲାଇଫେଜ। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପେପ୍ସିନ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 77। ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ କଣ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂକେତ କଣ ରେ? ନା C6H12O6। ଦେଖ ନା କୋଉ ଅପସନ ରେ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି, ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 78। କଣ କହିଛି? ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ। ତାମାନେ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣର ଦୁଇଟି ନାମ ଲେଖିବା। କଣ? ନା ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ମଲାଙ୍ଗ ଉକୁଣି, କବକ ଇଷ୍ଟ, ଜକ ରାପସେଲିଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କବକ ଇଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 79। କଣ କହିଛି? ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ସବୁ ସମୟରେ, ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ରାତିରେ। ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ରାତିରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 80। କଣ କହିଛି? କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାଣରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଶକ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉତ୍ତାପ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଶକ୍ତି। ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 81। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଭାବେ ରହି କେଉଁ ଭିଟାମିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି? ଭିଟାମିନ ଏ, ଭିଟାମିନ B12, ଭିଟାମିନ ସି, ଭିଟାମିନ ବି। କଣ ହବରେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଭିଟାମିନ B12। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 82। କଣ କହିଛି? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ? 6ଟି, 12ଟି, 8ଟି, 10ଟି। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ?
ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନା 6ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ବେତ ସାରରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? 18 କିଲୋ ଜୁଲ, 24 କିଲୋ ଜୁଲ, 16 କିଲୋ ଜୁଲ, 19 କିଲୋ ଜୁଲ। ଏହାର କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 16 କିଲୋ ଜୁଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 84। ଶ୍ବେତ ସାର କେଉଁ ଏନଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଓ କଣ ଗଲାକ୍ଟୋଜ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? କଣ ହବରେ? ନା ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଲାଇଫେଜ, ପେପ୍ସିନ ନା ଏମାଇଲେଜ। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏମାଇଲେଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 85। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? ପୁଷ୍ଟି ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ଶ୍ବେତ ସାର, ଲୌହ ସାର। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଷ୍ଟି ସାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କେଉଁ ଏନଜାଇମ ପୁଷ୍ଟି ସାରକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ଏମିନୋ ଏସିଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଲାଇଫେଜ, ପେପ୍ସିନ, ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଏମାଇଲେଜ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ନା ପ୍ରୋଟିଏଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାକନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ଥାଏ? ଇଲିୟମ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ, ମଳାଶୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଇଲିୟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 88। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ମୋଟା ତରଳ ରସର ନାମ କଣ? ଗ୍ରାନା, ଥାଇଲାକଏଡ, ଲ୍ୟୁମେନ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 89। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ତିଆରି ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁ ସାର ଆବଶ୍ୟକ? କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ଆୟୋଡିନ, ପୋଟାସିୟମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୌହ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 90। କଣ କହିଛି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲିରେ, ପି ଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ, ନା ପି 680 କେନ୍ଦ୍ର। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ NADPH ସହଜାରକଟି ବିଜାରିତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ATP, NADPH, ADP, NADP। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା NADPH। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ କୋଷ ପ୍ରତି କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ନୂତନ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? 2-3 ଦିନ, 5-7 ଦିନ, 7-9 ଦିନ, 15-30 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 2-3 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ଟି RUBP ଅଣୁ ସହ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ମିଶି କେତୋଟି PGA ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? 6ଟି, 12ଟି, 24ଟି, 18ଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା 12ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ହଉଛି 94 ନମ୍ବର। ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ? ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଶ୍ବେତ ସାର, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଗ୍ନାଶୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ୟାଲସିୟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 95।
କେଉଁଟି ପିତ କ୍ଷରଣ କରେ? ক্ষুদ্রান্ত, ବୃହଦନ୍ତ, ଯକୃତ, ଆଗ୍ନାଶୟ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବରେ ନା ଯକୃତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 96। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ? କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ? କଣ ହବରେ? ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନା ନାଇଟ୍ରେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କଣ ରାସାୟଶ୍ଲେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ହେଲା କେତେ 50 ନମ୍ବରରୁ ଇଏ 96 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରି 96 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୋଟ 46ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଡରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମସିହା, ଜାଣିବ ଯେ ସେଟା ସେଇ ମସିହାରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାର ପୁଣି ଇଏ ସରି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତୁମକୁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଟୋଟାଲ ଟପ୍ କେତୋଟି ନା 209ଟି MCQ କରେଇବି ନାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆମେ କେତେରେ 49ଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆମେ ଏଟା ପାର୍ଟ 1 ହେଲା, ଏଟା ପାର୍ଟ 1। ତାପରେ ଆମେ ଏଟା ପାର୍ଟ 2 ହେଲା। এই ପାର୍ଟ 2 ରେ କେତୋଟି ନା 46ଟି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଦିଟା ପାର୍ଟ ହେଲା, ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆମେ पूरा 209टी MCQ आलोचना करदेबा। एई पिला माने 209टी MCQ तमे माने जदी पूरा भलो से प्रैक्टिस करिदबो ना, तने एई विषय रु आउ अलगा रंग किछि प्रश्न हेई परिबो नाही हैला। बस निश्चित भाव रे परीक्षा रे 209टी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, परीक्षा निश्चित भाव रे जहा विषय आसीबो ता पाई दिबो हैला। तने आज पिला माने रखिबा। बाय बाय।